बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू टू एवरीवन। आज इंशाल्लाह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ और बहुत से रिक्वेस्ट भी थी कि इस टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लेन किया जाए, क्योंकि इस टॉपिक का हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक़ है और इनफैक्ट ज़िंदगी की मुश्किलात को फ़ाइट करने से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, और मैं तो कहूँगा बल्कि ओवरऑल हमारी सक्सेस से बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि ये तौहीद का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, बल्कि इसके बगैर तो ईमान भी कंप्लीट नहीं है। और टॉपिक है तवक्कल। आपने टाइटल भी देख लिया होगा, और माशाल्लाह इसमें ये कि मैं अक्सर बात करता हूँ और इस कॉन्सेप्ट के बगैर तो मैं कहता हूँ ज़िंदगी गुजारना बहुत ही मुश्किल है और इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। सुभान अल्लाह, ये हमारे लिए तो एक गिफ्ट है मुसलमानों के लिए, और ये हमारी सकीनत का बाइस है, हमारे माइंड की सस्टेनेबिलिटी का बाइस है। आपको पता है कि वेस्टर्न सोसाइटीज़ में कितनी डिप्रेशन है, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टिक्स है ही गॉडलेस सोसाइटीज़ में, जैसे कि ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं। तो वजह क्या है? वजह ये है कि जब आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला से आपका ईमान चला गया और वो वाहिद एक होप और वो तवक्कल वाली फीलिंग जब चली गई, ट्रस्ट ही उठ गया एक अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ज़ात से, तो फिर पीछे बचा क्या। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लकी हैं, अल्लाह ताला ने हमें अपना तारुफ़ करवाया, अल्लाह ताला ने हमें तवक्कल के बारे में बताया, अल्लाह ताला के प्रोमिसेस कुरान में दर्ज हैं, और सुभान अल्लाह वो प्रोमिसेस कितनी एंग्जाइटीज़ और कितनी डिप्रेशंस का इलाज है, और कितने उन वादों में एक राहत है और कितने उन प्रोमिसेस में एक हैप्पीनेस मिलती है। अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग, और अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह के फजल से हम मुसलमान हैं। तो इंशाल्लाह आज इस टॉपिक को एक और वजह डिस्कस करने की ये भी है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उसके बड़े सवालात हैं तवक्कल के हवाले से, और बड़ी कन्फ्यूजन भी है ना, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स हैं, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सक्सेस में बहुत ज़्यादा बताया जाता है सेल्फ रिलायंस बेस्ड कॉन्फिडेंस, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम ही कर लोगे, और दबा के कॉन्फिडेंट हो, और सुपर डुपर कॉन्फिडेंट होना चाहिए बंदे को, अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी रखनी चाहिए, अपनी चाल ऐसी रखनी चाहिए। ठीक है, वो अपनी जगह चीज़ें दुरुस्त हैं, उनका रोल है सक्सेस में, हम उनका इनकार नहीं करते हैं। मैंने भी साइकोलॉजी पढ़ी हुई है एंड आई अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, और मैंने प्रैक्टिस भी की। लेकिन ऑन दी अदर हैंड दूसरा एक कॉन्सेप्ट है कि नहीं, बस कुछ भी ना करो और बस तवक्कल ही करो और हैव फेथ इन अल्लाह, और बस अल्लाह ताला सब संभाल लेंगे। तो यूथ के ना सवालात हैं कि व्हाट्स द मॉडरेट वे, करें क्या? बड़ी थिन लाइन है। ऐसा ना हो कि हम अपने ऊपर रिलाई इतना करने लगे, अपने ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाएं कि हम अल्लाह को ही भूल जाएं। जैसे अल्लाह ने कहा ना, वला तकूनू कल्लज़ीना नस्सुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फ़ासिकून। क्या तुमने देखा उन लोगों को जो अपने आप को जो अल्लाह को भूल गए, तो अल्लाह ने उन्हें उनका आप भुला दिया, यही लोग फासिक हैं। तो ऐसा ना हो, या ऐसा ना हो कि हमारी ईगो इतनी इन्फ्लेट हो जाए और हम अपने आप को लिटरली खुदा समझने लगे कि सब कुछ हमारे हाथ में। ये भी कुरान में अल्लाह ने मेंशन किया, जैसे कि सूरह अल-अलक में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया है, कल्ला इन्नल इंसाना ला यतग़ा, कि बेशक इंसान जो है वो अपनी लिमिट्स क्रॉस कर जाता है, हदें पार कर देता है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि वो सेल्फ सफिशिएंट है। ये अगली आया में अल्लाह ने बात की। तो ऐसा ना हो कि हम खुद ही खुदा बनने लगे। तो बड़ी थिन लाइन है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट में तवक्कल वाली चीज़ कुछ नहीं है, ना ही उसमें अल्लाह का कोई कॉन्सेप्ट है, ना रूहानियत का कोई कॉन्सेप्ट है। कुछ पिक्चर्स मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये पिक्चर्स से हमें कुछ फिगर्स याद आते हैं, कुरानिक स्टोरीज याद आती हैं। जैसे कि पहली पिक्चर है आग की पिक्चर, और ये पिक्चर देख के फ़ौरन हमारे जहन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आएंगे कि जब उन्हें आग में फेंका जा रहा था, नमरूद का हुक्म था, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो है ही वॉज़ वेरी काम एंड कंपोज्ड, और इवन फरिश्ते आए उनकी हेल्प करने, जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए, तो आगे से उनके जो आखिरी अल्फाज थे, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि बिफोर बीइंग थ्रोन इनटू द फायर, सही बुखारी में है। इब्न अब्बास कहते हैं कि इब्राहीम को जब फेंका जा रहा था आग में, तो उनके जो आखिरी अल्फाज थे वो थे हस्बी अल्लाहु व निअमल वकील, कि मैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पे तवक्कल करता हूँ और वो मेरे लिए काफ़ी है और वो बेहतरीन है मेरे तमाम मामलात को संभालने के लिए। तो सुभान अल्लाह, ये उनका तवक्कल था। और इवन जिब्राईल अलैहिस्सलाम को भी उन्होंने कहा था कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है, मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए। फिर देखिए, एक ये वेल नज़र आ रहा है, तो वेल को जहन में लाते ही हमारे जहन में हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम आते हैं, और क्या सुभान अल्लाह
سٹوری ہے یہ توکل کی کہ کس طرح وہ کیا حالت ہوگی ایک بچے کی اس کنویں میں، اور کیا ان کے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں گے اوبیسلی کہ میں اکیلا ہوں اور سبحان اللہ باہر نکلوں گا تو سلوشن نہیں ہے، اندر رہوں گا تو بھوک اور پیاس سے مرنے کے چانسز ہیں. تو ایک سٹک سچویشن، یعنی کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اب کرنا کیا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹائم پہ اس ویل میں توکل نے ہی فائدہ دیا. اور آپ دیکھیں پھر سٹوری، ریسٹ آف دا سٹوری اللہ نے انہیں کیسے گرو بھی کرایا، بچایا بھی، اور پھر کنگ آف ایجپٹ بھی بنے. تو یہ اسپیشلی سٹوری اس کے لیے بہت زبردست ہے، ہر اس انسان کے لیے جو سٹک ہے کسی سچویشن میں. پھر یہ جو تصویر آپ کے سامنے ہے، مچھلی کے پیٹ میں ایک انسان، سمندر کی گہرائی میں یونس علیہ السلام، سبحان اللہ. اگین یہ تو بہترین سٹوری ہے اس انسان کے لیے جو ٹوٹلی ڈارکنس میں، اور اسے نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، ٹوٹلی سٹک ہے. تو دیکھیں وہاں پہ انہوں نے جو کلمہ ادا کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بہترین دعا ہے ایسے انسان کے لیے جس کو سمجھ ہی کچھ نہیں لگ رہی کہ میں کروں کیا. یہ دعا راحت دینے والی دعا ہے اور ڈسٹریس کو دور کرنے والی دعا ہے. صحیح حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو میرے بھائی کی اس دعا کو بہت زیادہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر ریلیف سے، ہر ڈسٹریس سے انشاءاللہ جو ہے وہ ہر ڈسٹریس سے اس کو جو ہے وہ ریلیف دے گا. تو یہ پکچر. پھر یہ جو ابھی آپ کے سامنے پکچر ہے، اس میں ایک ندی میں ایک باسکٹ ہے اور وہ بہائی جا رہی ہے. تو یہ اوبیسلی آپ کے ذہن میں فوراً موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آئیں گی کہ کیا توکل تھا اس مدر کا. یعنی اٹ از انبلیویبل. یہ ایک ٹو بی آنیسٹ اگر اس کو مٹیریل نگاہ سے دیکھا جائے تو آج ہم کہہ سکتے ہیں جی یہ تو ایک فولش ایکٹ ہے، لیکن کیا اللہ نے ان کو سکینت دی ہوگی اور کیا ان کو یقین تھا اللہ کی گارنٹی پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پہ، کہ انہوں نے اپنے بچے کو جو ہے وہ اس طرح ندی میں بہا دیا. اور پھر دیکھیں گے ریسٹ آف دا سٹوری کہ یہ جو ہے باسکٹ فرعون کے محل تک پہنچ گئی اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش پھر وہاں پہ ہوئی. سبحان اللہ. یہ ہمارے سامنے قرآنک سٹوریز ہیں. اور پھر ایک اور پکچر آپ کو نظر آ رہی ہے، خاتون جو ہے وہ ولڈرنس میں ہیں، ماؤنٹینز ہیں، ڈیزرٹ ہے، بنجر ایریا ہے. تو ان کو دیکھتے ہی ہمیں حضرت حاجہ رضی اللہ عنہا جو ہے ان کی ذات یاد آتی ہے. تو انشاءاللہ اس میں بھی بہت لیسنز ہیں توکل کے، میں آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتاؤں گا. تو سبحان اللہ قرآن میں آ جا کے جتنی بھی سٹوریز ہیں ان سب میں ہر نبی، ہر کریکٹر کا توکل واضح نظر آ رہا ہے. تو یہ ہمارے لیے اس لیے یہ سٹوریز ہمارے دل کو نرم کرنے والی اور ہمارے دل کو راحت اور تقویت دینے والی سٹوریز ہیں. بلکہ قرآن میں اللہ نے خود کہا کہ اے نبی یہ سٹوریز ہم آپ کو اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو. تو ان سٹوریز پہ غور و فکر بھی کرنا چاہیے اور تلاوت بھی کرنی چاہیے قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ. اب ہم ڈیفینیشن پہ آتے ہیں. تو دیکھیے the word التوکل is derived from the word wakala, which literally means to entrust something with someone. wakala جو ہے، جو اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کسی کو کوئی چیز سونپ دینا، اور to put him in charge of a matter، یا اس کو انچارج بنا دینا، رکھوالا بنا دینا کسی میٹر کا، کسی کام کا. اینڈ ٹو ریلائی آن ہم ان دیٹ، اور یہ کر کے اسے کام سونپ کے یا اسے کوئی چیز دے کے اور رکھوالا بنا کے پھر اس پہ ٹرسٹ کرنا، اس پہ ریلائی کرنا. ان شارٹ یہ جو ہے وہ وکلا کی ایک ڈیفینیشن ہے. اور توکل کے کانسیپٹ سے یہ تینوں چیزیں جو ہے وہ ظاہر ہے ثابت ہوتی ہیں.